आज थर्ड डिग्री रे पूर्वतन विधायक अशोक पाणिग्राही पूर्वतन विधायक सुबल साहू मृत्यु पर बीजेपी रे उपनिर्वाचन हेबो आ एथिपई राजनैतिक गतिविधि बढ़िबार लागिछि। तो कौन एमती है हठात कहीं अशोक पाणिग्राही चर्चा को आसवाक चाहिए? 2000 मु प्रार्थी थी से निर्वाचित होती विजु जनता दल को 2000-2004 पर मु 4 वर्ष शासन थी। छात्र जीवन अद्यावधि आम विजुपणा नीति आदर्श विश्वास कर किंतु जितेबाला दल में निज नेता माने निज लोक को छुरी भूषा गोड़ घिचवा ये साधारण कथा जो देहांत है आमर विधायक सुबल साहू से आम भाई गोटे दल भितर क्या गोटे प्रार्थी मनोनीत कर दल बहिष्कृत हेले मु विजु प्रेमी दल बाहर रही दलर सेवा करवा हूँ मोर कर्तव्य थिला कर आसूची कांग्रेस परिवार विजु बाबू सुबल साहू सहधर्मिणी रीता साहू जो प्रार्थी घोषणा कर दिगला से साधारणतः आमर भाई विजु प्रेमी ये विजु प्रेमी को आघात लगे किंतु आप जो चिट्ठी लिखिले जे आपन को नवीन कुआडे फिट करथिले प्रसन्न आचार्य को हरैबा पई ये कहा संतुष्ट करा या पछर उद्देश्यटी कोन ए चिट्ठीर प्रकृति रे मर्मटी हमें कोन बुझी पा सेटा भी ता पूर्व कहबा स्पष्ट भाव कहबा चाहू प्रार्थी मनोनीत आम कष्ट देवा संगे दलर विजु जनता दल विद्रोह सृष्टि है केवल आम विजु प्रेमी नहीं विजु जनता दल भीतर भी विद्रोह सृष्टि है अंचलवासी भितर गोटे क्षोभ है जाता है गोटे भूल निष्पत्ति ने हाइकमांड विजु जनता दल ता पूर्व गत 14 तारिख दिन आपड़ कहते आपड़ तो निलंबित होती आपड़ कौन कहबार अधिकार कौन जदि मु निलंबित होती गत 14 तारिख मत कहीं डकरा आसला आशा बांधे कि विजु जनता दल को फेरिबे पुणी टिकेट पाइबे पुणी क्षमता को फेरिबे टिकेट भविष्य समस्त आशा था विजु जनता दल विजु जनता आम तो विजु कर्मी विजु जनता प्रति निश्चय वीकनेस दल बहिष्कार कराई ठीक अच्छे किंतु ये जो चिट्ठी कथा आसला बर्तमान सामना को गणमाध्यम आज चर्चा होची आपण सीधा सळक आसी सुप्रीमो को भेटिलेनी जदि सुप्रीमो भूल करछन बोली आपण कहउछन सीधा सळक बीजेपी प्रसंग आपण आलोचना करि परथा 14 तारिख देखा हितला मते जत डाकिथिले से कहले जेहेतु गोटे निर्वाचन आसी अचानक यहाँ गोटे आम पहुंची से तुम सहयोग कर लगे मु तो विजु प्रेमी कथा चिट्ठी लिखा जे प्रसन्न आचार्य को हरैबा आपन को फिट करा जाइतला आपन को परोक्ष समर्थन दिया जाइतला कल्पतरु दास आपन को एक कथा कहितले ई गणमाध्यम को आसीबा एटा कोन ठीक है ठीक है स्पष्ट कथा कहवा पड़ो आम देखु दलर पर बारंबार आम अत्याचार स्पष्ट कथा कहवाक इच्छा प्रकट करुछंती जदि आपण कहउछंती जे आपण को फिट करा जाइतला प्रसन्न आचार्य को हरैबा पई एतिपई केते डील हेतला केते टंका आपण डील फिल किछ आपण 2014 काहे कहले एबे काहे कहले से कथा एबे कहवार अर्थ होउची वर्तमान जे भूल नहीं गोटा पर गोटा निष्पत्ति भूल करछंती जब कल आम देखिलु कथा हाइकमांड मना कर देला आपण कथा को कल्पतरु दास वर्तमान नाहंती तो आपण कथा को के विश्वास को न नाहंती विश्वास केते दूर सत्यता आसंता निर्वाचन अंचलवासी भोटरवासी जवाब देबे कौन जवाब देबे निर्वाचन रे जे एटा सत्यता अछि कि नै अशोक पाणी जो प्रकाश करिसेंती तार गुरुत्व केते आधार कोठी मिलिबा आपण तो जहा कथा कहउछंती से नाहंती आपनकर सत्यता अछि बोली के प्रमाणित नाहंती प्रमाण तो करे आमे तो भुक्तभोगी ना नहीं गोटिए कथा स्पष्ट होनी आपण जते बेले बिजु जनता दल रो टिकट पाइथिले जीतिथिले आपण को कोन पई कढाला पुनी परोक्ष समर्थन कोन पई दियाला या पछरे कोन कारण मु बद गोटे भुक्तभोगी खाली प्रसन्न आचार्य नुहंती आपण तरफ आपण को सेमती बीजेडी तरफ सरकार करा जाय छि कि हां अच्छा जेतले 2004 रे मु विधायक थी 2004 तक 2004 इलेक्शन रे मत भी छुरी भूषा कराला गोटे हाथ गोटे शंख कर मत भी हरई दिगला दल नेता माने कहार भूमिका दल नेता माने कहा कथा कहया चाहछथि कि आपन को पछरे छुरी भूषा से स्थानीय जो माने नेतृत्व नउथले स्पष्ट भाबे ना कहि पाइबे प्रसन्न आचार्य तो प्रसन्न आचार्य आपन को पिठरे छुरा भूषा सेतले ओके
ଆଜ୍ଞା तापर आपण तांको सहित मिसिकी दल को संगठन दृढ़ ना तांको सार मु केबे मिसिनी अच्छा ना ओके सबुला हमर टिके मत ताहले एक कथा वर्तमान ये जदि कथा को आमे विश्वास करबा जे आपनक पछरे छुरा भूसी थिले प्रसन्न आचार्य एवं आपण निश्चित भाबे चेष्टा करथिबे तांको पछरे छुरा भूसीबा पई एवं सेति पई आपण स्वाधीन प्रार्थी हेतिले एटी काहे कि आपण बिजू जनता दल को बिडुचंती काहे कि आपण नवीन पटनायक को से कथा मु कहूची जेतल प्रार्थी मनोनीत आमे वंचित हेलु प्रसन्न बाबू जेतल घोषणा करा गला सेतल आमे भी निष्पत्ति नेलु जे गोटे जेहेतु दल हाईकमांड जले निष्पत्ति नै गणे आमे शृंखलित क्रमिक भाबे तांको आमे समर्थन देबा अच्छा ई समय कल्पतरु बाबू मते डके पठेले जे वर्तमान तोर निष्पत्ति कोन मु लागे जेहेतु दलिय गोटे शृंखलित क्रमिक आमे सपोर्ट करू किंतु एटा हम प्रति अन्याय हला आज्ञा कारण आपण जानि जंतु बाहर प्रार्थी को बीजेपी ग्रहण करू नांती पुणी एटा लदा हला तथापि आम समर्थन करूँ समर्थन कर अर्थ कौन तो तोर पॉलिटिकल लाइफ टाक अंधार भीतर ठेली हाँ माने नवीन पट्टनायक चाहिए कल्पतरु दास से चाहिए प्रसन्न आचार्य हारतु से भीतर मुझे कहूँ जो कहले अर्थ जदि सी निर्वाचित हे तोर भविष्य कौन हम माटी हो तो मुझे कौन करी तो मुझे मत जब माटी हो अनुभव कर कहीं प्रार्थी घोषणा कले मत कहीं कले जदि प्रकृत मोर प्रति आपण दरद थिला मुझे निर्वाचित विजय होवार जो संभावना अच्छी जबरदस्ती लोक इच्छा विरोध में कहीं प्रश्न आचार्य आप प्रार्थी कले ना परिस्थिति आम प्रार्थी करूँ तू गोटे रिस्क ना पड़ो कौन थी भितर मुझे कौन रिस्क ने देख तू जदि स्वाधीन भाव निर्वाचन न लड़ब एक तो तोर पॉलिटिकल लाइफ डार्क हो सी सबुदिन से रही तू तापर कौन करू तो मु कौन करी तो स्वाधीन लड़े जदि स्वाधीन लड़े दल विरोधी में दल मो विरोध में श्रृंखलित कार्यानुष्ठान ग्रहण कर हाईकमांड सहमति अच्छे कि ना जदि हाईकमांड जदि सहमति ना मु प्रकाश करुछि कि को साहस रे मु तते कहूछि गोटे पटे हाईकमांड कर सहमति रहउछि आ गोटे पटे दलरु आपण हाईकमांड मते सीधा सड़ कहना मु असत कथा कहनी कल्पतर बाबू मु मुखर जहा मु सुनिछि सी जहा मते बखाणी से कथा मु कहूछि तापर जेतले कहले मु भी देखली सत्य कथा एक रे मु जदि छाड़ी दिए मोर भी लाइफ टा बर्बाद हो जाबा द्वितीय सी जदि हाईकमांड जब सहमति प्रकाश कर गोटे शृंखलित कर्मी हाईकमांड निर्देश मानिया बाध्य ठीक अच्छे एबे अशोक बाबू एबे चर्चा होछि जे आपण सेठी टिकेट नेबे एवं आपण बीजेपी टिकेट नेबे ए चर्चा बर्तमान जोर धरिछि आपण को दल भारतीय जनता पार्टी अद्यापित मोर साथ कौन जोगासूत्र रखना कि प्रस्ताव आगत कर आपण कोडा आलोचना करि सारिछन आपण सहित टेलीफोन रे जोगाजोग हेइ जे नहीं जा जोडे गुजब फेताइ अच्छा आपणकर कौन रोची वर्तमान परवर्ती रणनीति आपण कौन करू रणनीति देखो जो मो अंचल को जी बीजेपुरवासी जो निष्पत्ति नेबे मोर कर्मी मान जो दुर्दिन टाइम रे जो कर्मी मान अच्छा मोर संगे सारा निर्देश देवे ताको अंगे अंगे भाव कार्यकारी करी माने आपण जेंति कहउचंती लोकन सहित आलोचना करिवे लोक जा निष्पत्ति नेबे जहा कहिबे से अनुसार आपण जिबे ता भीतर आपण फाइनल कर देई कि केवल ए लोक मान को ऊपर दोष देई कि आपण निष्पत्ति नै जिबे लोकन दोष नै कारण लोकन भीतर असो पानी बंची छै अच्छा लोकन घेरर भीतर असो पानी अछि एबे नै गत 85 साल रो अशोक बाबू वर्तमान कथा उठुछि जे आपणकर सेठी गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका अछि कारण आपण विधायक थिले आपणकर कर्मी अछंती आपण सहित लोक अछंती वर्तमान आपणक ऊपर नजर रखिछि बीजेपी नजर रखिछि बीजेडी मध्ये आपणक ऊपर तीक्ष्ण नजर रखिछि बीजेडी तरफरु आपणको बीजेडी को नबा पई बा सेमति किछि न करिवा पई आपणको किछि सेमति ऑफर आसीछि कि आसुछि वर्तमान आसी बसलाने हां बुझौ कोन कोन आछि माने तू गोटे जहाँ तो अन्याय तो विचार कराओ मु क्षमता मु विश्वास अर्थर मु बिक्री होना मोर नीति एटा हरे निष्पत्ति नै जी ए निष्पत्ति मोर उपनिर्वाचन रे आपन को जितापट हबो बोली आपन भाबुछन आगामी निर्वाचन कोन आधार रहबो को आधार रे अशोक पाणी प्रति बारंबार विश्वासघात करी जे दल 2002 रु 2004 विकासमूलक कार्य आरंभ होइतिला परवर्ती पर्याय अर्थात 2004 2017
ସୁବଳ ସାହୁ ନେତୃତ୍ୱରେ 13 ବର୍ଷ ତାହେଲେ ଲୋକ ବିକାଶ ଧାରା ଲୋକ ତାହେଲେ କିଭଳି ଲୋକ ତ ବାରମ୍ବାର ସୁବଳ ସାହୁ କେମିତି ଭୋଟ ନିର୍ବାଚିତ ଦଉଥିଲେ? କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି କହିବେ ବିକାଶ ହଉନି? ସେଇଟା ବି କେମିତି କହିବେ କହୁଛି ଉନ୍ନତି ହଉନି? ସେଇଟା ବି କହୁଛି ହଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଗି ଫାଇଦା ରହୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ପ୍ରଥମେ 2004ରେ 21,000 ଭୋଟରେ ତାହେଲେ ଏଥର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୟନ ତାପରେ କରାଯାଇଛି 2009ରେ ହଁ 8,000 ଏବଂ 2000 ବ୍ୟବଧାନ କମିଛି ମାତ୍ର 500 ଏଥର ଯୋଉ ଆଉ ତ ଏଇଟା କେମିତି ଲୋକ ତାଙ୍କର- ଅଶୋକ ବାବୁ ଏଥର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିଛି ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ସେଇଟା କଣ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ଆପଣ पर ତାର ସୁବଳ ସାହୁ ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ରେପ୍ କେସ୍ ଲଗେଇଥିଲେ ତା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ ଥିଲା କୋଉଟେ ରେପ୍ କେସ୍ ପଛରେ? ମୁଁ କଣ ସରକାର ଅଛି ନା ମୁଁ ପାୱାର ଥିଲି ନାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ କୁଆଡେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଏଭଳି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ଥିତିରେ ସିମିଲାର ଥିଲି ଓକେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନଥିଲେ ବି ତାହେଲେ ପରୋକ୍ଷ ନା। ଭୂମିକା। କୋଉମାନେ ଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ଏଥିରେ? ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଥିବେ ସେ ଭିତରେ ଆଉ କିଏ ଏଇଟା ଆମେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଏ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଇପାରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏଥିରେ ହୁଏତ ଦଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ସ୍ମାସ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଯଦି ଦିଟା କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ ଯଦି ଚାହୁଁଥାଏ ବିଜେଡି ଏବଂ ଏପଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ Sympathy? ପୁଣି ଥରେ ଯଦି କଣ କୁହାଯାଏ sympathy? ମୁଁ ଅଶୋକ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପରୋକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରାଯାଏ ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ଆପଣ ହରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପଟରେ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ ଯଦି ଚାହୁଁଥାଏ ସିମ୍ପାତିର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଏକମତ ନାହିଁ ସିମ୍ପାତି ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କର କଣ ସଂଗଠନ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ କର୍ମୀ ନଥିଲେ? ଅଛନ୍ତି ହଁ ତ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବେ ନା ବିଜେଡିକୁ ଯିବେ? ନା ସେଥିରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଯୋଉ ବିଜେଡି ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଆଚ୍ଛା। ଯେ ସୁବଳ ସାହୁର ସହଧର୍ମଣୀ ଯଦି ରୀତା ସାହୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଣିବା କରିବା ଏକରେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ ପାଇବା ଫୁଲ ତୃତୀୟରେ ଅନୁକମ୍ପା ସୂର୍ଯ୍ୟପତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ବିଜେଡିରେ ମିଶିଗଲେଣି। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ଭୁଲ କାହିଁକିନା କଂଗ୍ରେସକୁ ଧୋକା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସୀତା ସାହୁ ନାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ମୁଁ ସେଇଟା ବି କହୁଛି ଅନୁକମ୍ପାଟା କୋଉଠି ମିଳେ ନିଜ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ ପାଇବେ ସେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ସୁମିତ ସାହୁ ତ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ଆଉ ସଂଗଠନ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସର ଆଉ ଏକତା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ସୁମିତ ସାହୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ମା ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭେଟିଥିଲି ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା କଣ କହିଥିଲେ? କହିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରରେ ରହିବ ମୁଁ ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଜୀବିତ ରହିବାଟା କିନ୍ତୁ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବନି ଏ କଥା କହିଥିଲେ କି ପଚାରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧି ବିଜେପୁରରେ ବିଜେଡିର ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧି କଣ ଅଛି? ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡିର ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧି କଣ ଅଛି? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତକନ୍ଦଳ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଉପନିର୍ବାଚନ? ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଜେଡିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ କ୍ଷମା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏଟା ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରଭାବଟା କୁଆଡେ ଯିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାରତୀୟ ନେଇଯିବ ନା? ଜନତା ପାର୍ଟି ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ରୀତା ସାହୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦଳ କହନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲେ ଆଚ୍ଛା। ଇଏ ବେପାର ବ୍ୟବସାୟୀ ପରିବାର ବେପାର କଲେ ଦୁଇରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କଲେ ଯୋଉ ଆମେ 3 ଥର ରକ୍ତ ଦେଇକରି ସୁବଳ ଚକ ବିଧାୟକ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆମ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରି ଆର ଜବାବ ଦେବୁ ସେମାନେ କେବେ ବିଜେଡି ଭୋଟ ଦେବେନି ସେ ଭୋଟ ଯିବା ବିଜେପି କେ କଂଗ୍ରେସ ତେଣୁ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୁଇରେ ବିଜେଡି ବିଷୟରେ ବି ବିସ୍ଫୋରଣ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ନବୀନ ବାବୁ ରୀତା ସାହୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୀତ କରି ଯେ ମୋ ଦଳରେ ସେ ବିଜେପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାହିଁ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀର ଅଭାବ ଏଇ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଣିଲି ଭଡ଼ାଟିଆ ପାର୍ଟି ହଉ କି ଡେପୁଟି ଚଲୁ କି ଯାଉ ତୃତୀୟରେ ଅନୁକମ୍ପା କେବେ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ମିଳେନି ଅନୁକମ୍ପା କେବଳ ନିଜ ଦଳରେ ଠିଆ ହେଲେ ଯେ ଆପଣ ଏଥର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ କୌଣସି ଏଇଟା ମୁଁ ଯେବେ ବି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବେ ଲଦି ଦିଏନି କାହିଁକିନା ମୋର ବି କର୍ମୀ ଭାଇମାନେ ଅଛି ଗତ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି 20 ତାରିଖ ଦିନ ଗତ 20 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାୟ 7-8 ହଜାର ମୋର କର୍ମୀ ଭାଇମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ନାଁରେ ସେ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଯେହେତୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଉପନିର୍ବାଚନ ଆଉ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ତା କଣ କରିବା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରୁଛି ଧୋକା ଦଉଛି
आमको व्यवहार करुच्ची ठीक टाइम आमको लात मार दौर किक आउट करुच्ची जदि मु कहली देख मत डकरा होता से मु बंधु तुमको डाक जन चाहूँ नवीन बाबू मत डाक सहयोग हाथ मागी मुझे कहले जिते दिन एक तो आप आज्ञा मत निलंबित बहिष्कार कर नीतिगत भाव कौन ऑफिशियल चिठी पाइनि नोटिस पाइनि तांकर जो चर्चा रू किए कौन बहिष्कार किए कौन निलंबित तो 3 वर्ष होगला आपण बारंबार रिक्वेस्ट कर तो दल बाहर थाई मुझे दल प्रति काम कर तथापि 3 वर्ष होगला बारंबार आप जो नवेदन करुच्ची प्रत्याहार कर दो तो काम कर मत सहज है देखेंगे सोचेंगे जहाँ पाक गला आम कौन करूँ थर्ड फ्लोर ना चाहिए ये जो सब आपण जो एथर निर्वाचन लड़ुंट बीजेपी उपनिर्वाचन में ताले आपण बीजेडी भोट माइनस कर क्षमता आपण पाखे अच्छी कि दक्षता अच्छी कि तो मुझे कहे आप बड़ बड़ कथा कहे जदि मु निर्वाचन लड़बी निर्वाचन गति फल बहुत बदली कहीं लोक चाहूँ 900 पानी 13 वर्षर विकास ठप होगा अच्छा सी अनुभव कर भूल से आज जो भूल कर भोटरवासी से अनुभव कर अशोक पाणिग्राही बीजेपुर जदि निर्वाचन ट्रेंड को देखी आसवा गोटे बड़ आधार मिले से अंचल जी माटीर पुओ जे निज अंचल स्थानीय अंचल लोक आउ गोटे आधार मिले असंतोष ये दुईटी जिनस निर्वाचन गोटे निर्णायक भूमिका नहीं था आपन पाखे दुईटी जाक उपलब्ध कहुपर कि प्रसंग हूँ रीता साहू विजु जनता दल रे सामिल हेबा परे एवं कांग्रेस जहाँ वर्तमान तर्जमा करा जाउछि कांग्रेस कोडे संपूर्ण भाव मिसी गलानी विजु जनता दल रे तो ये चित्र केते मात्रा रे प्रतिफलित हो आपन को पई गोटे चैलेंजिंग चित्र बा चैलेंजिंग स्थिति तैयारी करिवो जो कहउचंती काना मु बीजेपी निर्वाचन दल बासी आगे ये बसी के प्रेस रे जे प्रेस दे देले आगे ये सत्य ही जो भूल कथा ओके मु आपन बारंबार कहूँ रीता साहू जन भूल निष्पत्ति नेले से निष्पत्ति रे कांग्रेस दल क्षुब्ध जो हमको विश्वासघात कराई अशोक पाणिग्राही टिके स्पष्ट करिवे कि जेतेबेले बीजेडी तार कैंडिडेट ठीक कर देछि अशोक पाणिग्राही आपन टिके स्पष्ट करिवे कि तो बीजेडी तार कैंडिडेट ठीक कर दे रीता साहू को आपन को पई कोन ठीक हेबो जे स्वाधीन भाव लड़ीबा ना भारतीय जनता पार्टी पक्षर लड़ीबा सुनंतु ना कांग्रेस ओके कांग्रेस विरोध मो जीवन जा लड़ी लड़ी आछि छात्र जीवन ओके प्रश्न उठुनी कांग्रेस आपन को को अवतार लोके माने देखा कोट ना कोट आपन को मन भीतर अछि लोके सुनंतु जो कोट ना कोट आपन मन भीतर अछि भारतीय जनता पार्टी रो आपन लड़िले मोर मनर किछि नै ना मोर मनर थिले भी सेटा कार्यकारी हे पारु जदि मोर कर्मी भाई जदि विरोध करी गत 20 तारिख सभा हितला सेतिर सर्वाधिक बीजेपी सपक्ष मत थिला आपण रोक ठोक कहि दूछि कर्मी भाई माने इथिले खबर कहले जे रीता साहू गोटे प्रार्थी कर गोटे भूल निष्पत्ति हम से चर्चा होता से टाइम दुई रे आमको सदा सर्वदा भारतीय जनता पार्टी न गले अशोक पाणिग्राही लोके ग्रहण करिवे नि कि करिवे ताले असुविधा कोठी निर्वाचन न लड़े कण असुविधा अछि बा आपण जदि से कथा आम निर्वाचन निर्भर होला कान तो जदि आपण निर्वाचन लड़ुछंती से अशोक पाणिग्राही एथरा कोन हबो आपनकर आयुध कोन मुख्य प्रसंग आपण करिवे कोन मुद्दा करिवे जहां लेक लोक पाखु अंचल विकास ओके जो अंचल विकास धारा जो आरंभ करता अशोक पाणिग्राही जो बंद होगा 13 वर्ष धरी से अंचल विकास को आगे नब अच्छा द्वितीय रोज मोर निर्वाचन मंडली गोटे हूँ बीजेपी बरपाली ब्लॉक हूँ जलसेचित अंचल हीराकुद कमांड एरिया भीतर आस गाईसलेट संपूर्ण बीजेपुर संपूर्ण अणजलसेचित अंचल ये दुईटे ब्लॉक गत 65 साल क्रमागत अद्यावधि मरुड़ी शिकार होथर मिसे 19 थर है 19 थर से अंचल ठीक अच्छे विकास आपनकर मुख्य मुद्दा मरुड़ी शिकार अर्थनीति अशोक प्रश्न उठुची जदि बीजेपी चिंता करिवो सेठी बीजेपी तांको दलर गोटे जन को प्रार्थी करिवो ताले सेठी अशोक पाणिग्राही कोन करिवे अशोक पाणिग्राही जहाँ निष्पत्ति तार कर्मी भाई जहाँ निष्पत्ति नब जीतवा संभावना अशोक पाणिग्राही केते रहइबो कोटे प्रार्थी कथा कहू ना अन्य प्रार्थी स्वाधीन भाव अशोक पाणिग्राही लड़ुछ अस्वाधीन प्रश्न उठे भाई इलेक्शन मु उपनिर्वाचन नवीन बाबू जो प्रार्थी दाबी कर टिकेट ना उपनिर्वाचन में मुझे बयानबे से कथा कही
ଓହରି ଯାଇଥିଲି ମୁଇଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଥିଲି କିନ୍ତୁ 95 ମତେ ବିଟ୍ରେ କରାଗଲା ତାମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିଟ୍ରେ କୋଉଠି କରାଗଲା ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ କଥା ବି କହିଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଟିକେଟ ଦବ ଆପଣ ଲଢିବେ ନା ସେଇଟା ବି କହିବି ସମୟ ଆସୁଛି 95 ଯେତେବେଳେ ମତେ ବିଟ୍ରେ କରାଗଲା ସେ କର୍ମୀ ଭାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସବୁ ମିଶିକିରି ଯେ ଆମ ପ୍ରତି ବାରମ୍ବାର ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲଢିବା 95 ମୁଁ ଲଢିଥିଲି ସ୍ୱାଧୀନ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ବିଟ୍ରେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କରାଯିବା ଏଇଟା ପଛରେ କାରଣ ଚୌଧୁରୀ ନୁହେଁ ଚୌଧୁରୀ 95 ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲି ସ୍ୱାଧୀନରେ 32,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଜନତା ଦଳର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ସେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଆପଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିଟ୍ରେ କରାଯାଉଛି କ୍ଷମତା ଯାହାର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବା ଯାହା ପ୍ରତି ଭୟ ଥିବା ତାର ଗୋଡ ଟାଣା ହବ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଓଡିଆ ଚରିତ୍ର ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଓବିୟସ୍ ଓକେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଡ୍ କଣ ଅଛି ଗତିବିଧି କଣ ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଦାୟ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଆଚ୍ଛା ଅଶୋକ ପାଣି କ୍ଷମତା ନ ଆସିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ହବନି ଅଶୋକ ପାଣି ଆସିଲେ ଯାଇକିରି ବିକାଶ ଧାରା ଆଗକୁ ବଢିବ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ ଯେ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କୋଉ ଦଳରୁ ଲଢିବେ କି ସ୍ୱାଧୀନ ଲଢିବେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ ମୁଁ ଭାବୁଛି 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆଚ୍ଛା ହୁଏତ 2 ତାରିଖ ହେଇପାରେ 5 ତାରିଖ ହେଇପାରେ କି 3 ତାରିଖ ହେଇପାରେ ଆଚ୍ଛା 10 ତାପରେ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଭାଗ ନେବା କି ନାହିଁ ଯଦି ନେବା ଦଳୀୟ ହିସାବ ନେବା କି ସ୍ୱାଧୀନ ନେବା ଇଏ ସବୁ ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମତାମତ ନେଇକି ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମତାମତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ ନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଫର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ ନା ଅଫରଟା ମୋ ଲାଗି ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ କାରଣ ଯୋଉ କର୍ମୀମାନେ ମୋ ଦୁର୍ଦିନ ଟାଇମରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମତଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଅଶୋକ ପାଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି ଯେ ବଢିବା ସଂଗଠନ ଯାହା ପାରେ ସଂଗଠନ ଅଛି ବଢିବା କଣ ଫରକ ପଡିବ କଣ ଫରକ ପଡିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଲେ